Papundog ka namin. Salamat po. And kay Tita AR po, salamat po sa pakulay. Shoutout din po kay Tita Rosita Season and kay Tita Melba. Elina Rubio and kay Tita Lydia po ano. Yan, si Tita Reyes po. Si Tita Juana. Shoutout po. And kila Kuya Kapesos kay Tita Nika Pagado. Thank you po, Ma'am Lily Naseno. Shoutout from Quezon City. Hello po, salamat sa pakulay. Tita Lilatsky Canadian Way. Hello po, shoutout po. Love you, Bia. Shoutout din po sa Team Guapa. And kay Tita Roxy TV. Hello po, shoutout po. Kay Tita Joy, Gioya. Ayan, shoutout po sa 1K live viewers natin. Thank you po kay Tita Christine B po, palagi pong naandyan sa live natin, nakasupport. Kay Tito Marlito Pagyo po, shoutout po. Salamat po sa pakulay. And kay Ayam Tasha po. Yan, isa po yun din sa laging naandyan po, nakasupport sa live po natin. Ayan, thank you po kay Tita M. Gray. Salamat po sa pakulay. And shoutout po kay Mami Dinias. Love you, Bian. Ingat ko palagi. Love ka namin. Yan, shoutout din po sa mga silent viewers lang dyan na nakasupport po sila. Nakasupport lang pero di nagko-comment. Mga nanonood lang po. CGHK. Yan, salamat po. Tita Algie Serra, hello po, shout out. Shout out din po kay Sir Ethan, hello po, salamat po. Good evening sa iyo, Biansi, congrats sa first vlog mo. Thank you po, Sir Winnie. Kay Tita Salvi Hermosa po, shout out. Sabi Bian Gatulso, ingat ko palagi, hello my friends ng Kapagado. Ayan, shout out po kay Tita Salvi Hermosa, salamat po sa pagulat. And kay Tita J-Love Lifestyle Leo Lifestyle Origin. Shout out po. Salamat po sa pakulat. God bless you always, baby girl. God will protect you. Papa, salamat po. God bless po. And kay Tita Casey po, Linas o po, Antay. Good evening po, Ate Biansi at sa lahat. Good evening din po. Shout out. Kay Tita Marie Chris po, Enriquez, pagaling kabiyan. Love Tita from UK. Opo, salamat po. Kayo din. Ingat po kayo dyan sa UK. Nag-send ng gift. Tita Norma, po na. Thank you po. And kay Tita Sheila Lumban po, salamat po. Hello, Bian. Get once mo inom ng gamot. Always love and support you. Salamat po, Tita Sheila Lumban. Mga lang po tayo. Kay Claire. Team Opo, Antay kay Solid, Team Kapisot. Hello po sa shoutout po sa mga Team Kapisot dyan. Yan. Kuya Kapisot, shoutout po. Edwin Zamora, hello po, shoutout. Yan,
God bless po sa lahat po na nagpapakulay. Maraming salamat po sa mga nagpapakulay dyan. Kay Tita Mochi yan. Shoutout po pagaling ka Beyonce. Salamat po Tita. Ayan, shoutout din po kay Tita Maria Santiago po. Kay Tita Gemma Cruz. Kay Sir Leo D. Ayan, kay Ma'am Rexy po. Kuya Lito. Kay Tita Fe Monteveros. Shoutout po sa inyo. Sa C4GG po, kay Atty. Libayan, mga Rines Akalam. Yan, si Kayo po. Yan, shoutout po sa inyo. Kay Tita Salvi Hermosa po, shoutout. Vivian Gatulsud. Ngayon pala kayo daw may friends ng Kapagado. Ayan, shoutout po kay Tita Salvi Hermosa. Salamat po sa pangulat. And kay Tita Mikayo pala yan. Shoutout Mikayo. Anikals. Apaka-supportive naman yan. To all bashers out there, feel free to chat and enjoy watching. Yes po, bad crew bad. Free po silang mag-comment dyan. Mag-enjoy silang manood sa atin. Kahit na yan, shout out kila Doc Nathan mo. Parents eh. Rudelyn Morales. Hello po, shout out po. Naririnig niyo pa po ba ako? Feeling ko po yung ulan na lang ang ano nito. Shout out watching from Quezon City. Hinatay? May mga inggit na nakapasok pa ko ni Prinsipe Tax. Ayan niyo po yan. Paano sa dagdag ano po yan sa ating viewers yan. Gusto ko nga po yan, pinapasok tayo dito ng basher. Gustong gusto na po yan ngayon. Kesa po sa iba, mapunta pa yung basher. Dito na lang po sa akin. Sa channel na lang po natin. Natutuwa pa po ako lalo eh. Tinatawanan ko lang po yung mga comment nila. Armando, hello po, shoutout po sa Armando, sa Gigi. Saan na si St. Peter? Pasimundo. Sabi ni Tita, ni Ate Marley, oy. Huwag niyo po, Tita. Ayan, po natin yung voucher na yan. Naririnig niyo pa po ba ako? Dito po si Mama. Nandito po sa ano natin. Lumakas signal ng umulan. Wow, baliktad po ha. Lumakas po ba talaga ang signal? Yes. Ang alam ko po kasi mahina ako pag umuulan dito. Ang ano signal talaga. Ma'am Langgatin, shout out. Maayong buntag diha sa inyo. Ano po yun? Maayong buntag. Maayong buntag diha sa inyo. Sabi po ni Tita Hayat Zamora. Tita Hayat, shout out po. Ayan, kay Tita LJ Ching po, no? Shout out. LJ Ching, hello po, shout out. Katagal naman na po nag-e-end ng mga video po natin. Salamat po. Appreciate ko po yung mga na-edit yung video. And syempre, kay Sir Leo, di po na shout out.
Tita Elsa Diniz. Hello, B. Hello po, Tita Elsa. Salamat po sa pakulay. And kay Tita Abby lang sa Manyana po. Hello po. Shout out po. Shout out from Mandaluyong City. Sabi ni Rolly Bande. Shout out Mama Hansel. Sabi ni Tita Cynthia Sastre. Mama Hansel, shout out. Shout out po. Shout out daw po, Tita. Malakas pati boses mo. Grabe. Mas maganda po pala pag umuulan, lumalakas yung internet, lumalakas din po yung boses ko. Kailangan ko talagang makipag sa eh. Hatian mo ako sa Bashers Biancy. Kuya Kapeso. Sige kuya. Dagdagan natin yung iyo. Bashers ka, sabi ni Mama Anamay. And kay Tatay Buwan po, shout out. Sa mga reactors dyan na nasa matinong pag-iisip. Mga mahal ang pamilya nila. At nakakaintindi ng sitwasyon natin. Shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga, ibig sabihin na maayong buntag sa inyo.